निगाहों का करम देख रहा हूँ, मिटते हुए सभी रंजो अलम देख रहा हूँ। ख्वाजा करम फरमाइए, मौला इसकी मुसीबत में। क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? अब ख्वाजा करम करेंगे, ख्वाजा करम करेंगे, मौला सब मुश्किल आसान करेंगे। यहाँ दुआ हम ही करता है, ख्वाजा का तंगल, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा? ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करता है। दुआ करो नहीं तो जाओ इधर से, तेरा चलो। देवी मुफ्ती मुंबई से एक फतवा देते हैं ऑडियो के जरिए। आप गौर से पूरी क्लिप सुनें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आइए सुनते हैं मुफ्ती साहब का वो फतवा जो उन्होंने अपनी आवाज़ में भेजा है। ये जो भगवा कलर डाले हुए बैठे हुए हैं ये मुजाविरीन, मैं सैयद मोहम्मद इरफानी बोल रहा हूँ बम्बई से। मैंने इन साहब की पूरी वीडियो सुनी तो मैं ये जो 8,500 या 9,500 खुद्दाम हैं ना, जो अजमेर शरीफ में अपने आप को खादिम कहते हैं, पहले इनकी असल आप समाअत फरमा लें, और ना हो तो आप अजमेर जा कर के वहाँ का जो रिकॉर्ड है ना पुराना, वो रिकॉर्ड 400 साल 500 साल पुराना, वो आप ज़रा टेस्ट करें। ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के वक्त आपके पास में 2 भाई थे राजस्थानी, एक का नाम था लाका भील और एक का नाम था हाका भील। ये दोनों हज़रत की खिदमत में रहते थे। हज़रत गरीब नवाज के विसाल के बाद में ये दोनों ही वहाँ के मुजाविरीन अव्वल थे। इन्हीं की औलादे में अल्लाह ने बरकत दी तो ये 8,500 या 9,000 या 9,500 खादिम पैदा हुए। इनमें से कोई भी सैयद नहीं है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज की औलाद में से नहीं है, बल्कि ये राजस्थानी हाका भील लाका भील, और ये लाका भील हाका भील भी जो थे ये वो थे जैसे हमारे यहाँ जिसको गडरिया कहते हैं ना, बकरी चलाने वाले, बकरी पेशा या घास खोदने वाले, उस टाइप के लोग थे। बेचारे उनका पेशा था, लेकिन वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज से मुरीद थे, तो इसलिए वो हज़रत के पास ही रहा करते थे। उन्हीं की खिदमत में रहकर फिर उनकी मुजाविरी करी, फिर उनसे जो औलादें हुई तो वो यके बाद दीगरे इस खानकाह का की देखभाल करनी शुरू कर दी। आगे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो जिस तरीके से गुलबर्गा के अंदर हर साल 50 से 60,000 सैयद, फैक्ट्री है वहाँ पे वो बन के निकलते हैं, ऐसे ही ये खादिमों ने अपने आप को सैयद कहना शुरू कर दिया। और तकरीबन इल्ला माशा अल्लाह चंद को छोड़कर सारे ही फासिक हैं, सारे ही दाढ़े मुंडे हैं, सारे ही बेनमाजी हैं, और एक को भी नमाज की नियत, शराइत नमाज और इसके अलावा जो अरकान शरीयत हैं उनकी कोई वाकफियत नहीं। सिर्फ इनको ढोल तमाशा, ढोल ताशा और कव्वाली सुनने ही का शौक़ है। उसी को सुनते हुए पैदा होते हैं, उसी को सुनते सुनते मर जाते हैं। न इनको इस्लाम की पढ़ी न शरीयत की पढ़ी, बल्कि ये ख्वाजा गरीब नवाज को बेच रहे हैं। चुनांचे जब इनकी संगत के साथ में आप हाजिरी देते हैं तो ये आपकी मुंडी पकड़ के हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में नीचे डालते हैं और चादर खींचते हैं, हमें बताते हैं बेअदब, और ख़ुद सबसे बड़े बेअदब है। मुंडी खींच के अंदर मज़ार में करते हैं, ऊपर से चादर खींच के ये ख्वाजा गरीब नवाज इसका ये कर, इसका ये कर, इसका ये कर, और ये कह के ला चिरागी, ला पैसे, ला चादर के, ला गागर के, ला बताशे के, ला खील के, ये इनकी हरकतें हैं। और ये आला हजरत के बारे में कहते हैं कि आला हजरत ने जो है, उनको आला हजरत क्यों कहा जाता है, और ये मसलकी आला हजरत क्यों कहा जाता है। ख्वाजा साहब ने कोई तफसील लिखी है, फ़िक़ा की कोई किताब ख्वाजा साहब की तुम्हारे पास है? अब इस्लामी शरीयत के मुताबिक जो इस्लाम के अहकामात हैं उनको अमल करना ज़रूरी है उम्मत मुस्लिमा पर, और वो भी ऐसा बंदा चाहिए जो कुरान और हदीस की सही समझ रखता हो। यही काम तो आला हजरत ने किया है कि कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर इस्लामी अहकाम और इस्लामी जो तरीक़ हैं उनको ज़ाहिर व बाहिर किया है। और जितने बदअक़ीदा लोगों ने इस्लाम का नाम ले करके और इस्लामी अहकामात को जो है वो तख्तो ताराज किया, उन सब से आला हजरत ने महफूज किया है, और उन सब को महफूज करते हुए सही जो इस्लामी अक़दार और अतवार हैं उनको ज़ाहिर किया है। लेकिन चूँकि इनको हज़म नहीं होता, इनको तो सिर्फ कव्वाली आती है, ये ना अज़ान देने के लायक,
نہ نماز پڑھانے کے لائق، نہ خطبہ جمعہ دینے کے لائق، نہ عیدین کی نماز پڑھانے کے لائق، نہ قرآن ان کو پڑھنا آتا، نہ ان کو حدیث پڑھنی آتی۔ اگر یقین نہ ہو تو 100-200 لوگ میری طرف سے کرایہ میں دوں گا، جہاں بھی دنیا میں سے ہوں وہ جائیں اور جا کر کے 50 خادموں کو بٹھا کر کے ان سے نماز کی نیت سن لیں، صورتیں سن لیں۔ میں یقیناً دعوے سے کہتا ہوں ان کو نہیں آتی ہیں، اور قوالیاں سننے کے علاوہ ان کے پاس میں کوئی کام نہیں ہے۔ ہم قوالیوں کی بات نہیں کرتے اعتراضاً، چونکہ وہ حضرت خواجہ غریب نواز کے ہاں ہوتی تھی، محبوب الہی کے ہاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بلا مزامیر کے، یعنی صرف کلام جو تھا وہ سنا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کو اعلیٰ حضرت سے دکھ یوں ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام اتنا کیوں دنیا میں روشن ہے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، جو بھی میری بات سن رہے ہو، اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ ہمارے مشہور کرنے سے مشہور نہیں ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے اللہ رسول کی خوشنودی والا وہ کام کیا ہے کہ اللہ رسول نے ان کے ذکر کو پوری کائنات میں بلند فرما دیا ہے۔ بچے کی زبان پر کے آ گیا ہے کہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اور اعلیٰ حضرت ہی کی وہ ذات ہے جس نے ہمیں اولیاء اللہ کا مقام پہچنوایا، ورنہ یہ دیوبندی، یہ خبیث وہابی، یہ نجدی، انہوں نے کیا کیا کتابوں میں لکھ کر کے سارے اولیاء سے دوری امت کی پیدا کر دی تھی، اور امت کو کنفیوز کر دیا تھا، امت میں انتشار پیدا کر دیا تھا۔ انہوں نے بتا دیا کہ ولیوں کے ہاں جانا شرک ہے، حرام ہے، بدعت ہے، چادر ڈالنا بدعت ہے، پھول ڈالنا بدعت ہے، سمجھے صاحب، فاتحہ دینا، شیرنی سامنے رکھنا، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا، یہ سارے شرک و بدعت کے فتوے جب پھیل رہے تھے، وہ امام احمد رضا ہی کی ذات تھی جو بریلی میں بیٹھ کر کے ڈنکی کی چوٹ پر چادروں کو چڑھانے کا ثبوت، پھولوں کو ڈالنے کا ثبوت، شیرنی کو رکھ کے سامنے فاتحہ پڑھنے کا ثبوت، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا ثبوت اگر دیا ہے ہندوستان کی سرزمین پر، تو وہ واحد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے۔ نادان، جب تو نے قرآن و حدیث پڑھی نہیں ہے، حدیث کی سمجھ تجھے نہیں، تجھے کیا معلوم ہوگا کہ اس کا مقام کیا ہے؟ تم سارے خادموں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، درگاہ شریف کا تم نے کھیل تماشا بنا دیا ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔